la gloire. La Bible ordonne dans le livre des Chroniques, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. L'univers, l'homme y compris, et l'œuvre de Dieu. Et il existe pour manifester sa gloire. Au travers de sa création qu'il contemple, de sa créature formée à son image. Dieu voit l'éclat de sa propre beauté, de sa grandeur, de sa puissance et de son amour et de sa gloire. Alors Dieu pourra qualifier ma vie et mes œuvres comme bonnes et très bonnes seulement si elles manifestent la gloire de Dieu. Parce que Moïse vivait dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Son visage brillait. Et son visage brillait tellement qu'il était obligé de le couvrir. Lorsque Étienne a comparu devant le tribunal des Juifs, il est écrit qu'à un moment donné, son visage resplendit comme celui d'un ange. La gloire de Dieu brillait sur le visage de Moïse, sur le visage d'Étienne. Cette gloire de Dieu devrait aussi se voir en nous. Et au travers de nous. Et c'est cette vérité que nous voyons lorsqu'il est dit que les chrétiens sont sel et lumière. Ou encore, ils sont parfums de Christ et l'être de Christ. L'apôtre Paul dit encore, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Alors si ce que je fais ou ce que je vis ne manifeste pas la gloire de Dieu, ça ne peut pas être bon et encore moins très bon. Si ce que je vis ou ce que je fais ne glorifie pas Dieu, si Dieu n'est pas exalté, s'il n'est pas magnifié, s'il n'est pas honoré et glorifié par ma vie et par mes œuvres, alors ma vie et mes œuvres ne peuvent pas être bonnes ni très bonnes. Dieu doit être la source et sa gloire, le but de ma vie et de mes œuvres. Pour qu'elle soit bonne et très bonne. Il y a un troisième critère pour que ce que je fais et ce que je vis soit bon. Ce que je vis et ce que je fais doivent être en bénédiction aux hommes. Dans le récit de la Genèse, l'homme apparaît comme un être à part. Le fait qu'il soit créé à l'image de Dieu le distingue de tous les êtres créés.
Ir Աստուծո բادگերեն համեմատ ստեղծված լալը զինք կզանազան է մյուս բոլոր արարածներեն։ Dieu a insufflé à sa créature un souffle de vie. Աստված իր մարդ արարածին ներշնչեց ռնկունքներեն կյանքի շունչը։ L'homme a ainsi des relations privilégiées avec Dieu. Եվ այս կերպով է որ մարդը շատ հատուկ հարաբերություններ ունի Աստուծո հետ։ Il peut dialoguer avec lui. Անոր հետ գտնա խոսակցիլ։ Il peut vivre en communion avec lui. Անոր հետ գտնա հաղորդության մեջ ապրիլ։ Étant l'apothéose de la création de Dieu, Լալով Աստուծո ստեղծագործության գլուխ գործոցը il est appelé à prendre soin de la création, ինքանչված է ստեղծագործության հոգ դանելու։ à cultiver et à garder le jardin aménagé pour lui. Մշակելու եւ բահելու այն բարձը որ Աստված իրեն համար պատրաստած է։ Et à dominer sur les créatures. Եվ նաեւ իշխելու բոլոր արարածներուն վրա։ L'homme est appelé à se réjouir de toute la création de Dieu. Մարդը գանչված է ուրախանալու տեսնելով Աստուծո ամբողջ ստեղծագործությունը։ Comme si Dieu avait tout créé pour lui. Կարծես թե Աստված ամեն բան իրեն համար ստեղծած էր։ Pour sa joie et pour son bonheur. Իր ուրախության եւ երջանկության համար։ Alors, si je fais et si je vis, si ce que je fais et ce que je vis doivent être qualifiés de bon et de très bon, Ուրեմն եթե իմ ապրածս եւ հրածս պետք է որակվին լավ կամ շատ լավ, il faut qu'ils contribuent à la joie des hommes. պետք է անոնք Աստուծո մարդոց ուրախություն բաճարեն։ À commencer par nos familles. Սկսելով մեր սեփական ընտանիքներեն։ Ce n'est pas pour rien par hasard si l'amour du prochain est associé à l'amour pour Dieu. Բարաբդեղ չէ որ ընկերոջ սերը գապված է Աստուծո սիրույն։ L'amour du prochain n'est pas le deuxième commandement. Սիրո ընկերոջ սերը երկրորդ բادվերը չէ, mais fait partie du premier commandement. Հաբա մաս կգազմե առաջին բادվիրանին։ Aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est le premier commandement. Առաջին բادվիրան կգսե սիրե Աստվածը քո ամբողջ սրտովդ եւ նաեւ ընկերդ քո անցիդ բես։ Alors si ma vie et mes œuvres ont une influence néfaste sur les hommes, Ուրեմն եթե իմ կյանքս եւ իմ գործերս մարդոց վրա քեշ աստեցություն կցկեն, s'ils les attristent, եթե զանոնք վշտացնեն, s'ils divisent, եթե զանոնք բաժնեն, s'ils les conduisent à mépriser Dieu, եթե զանոնք գարաշնորթեն Աստված անարգելու, s'ils provoquent des disputes, եթե գրիվներ կհարուսանեն, des séparations բաժանումներ կհարուսանեն et plein d'autres choses, եւ նաեւ շատ քեշ ուրիշ բաներ, il est impossible que Dieu considère comme bon et encore moins comme très bon ma vie et mes actes. այնադեն անգարելի է որ Աստված լավ կամ շատ լավ որակե իմ կյանքս կամ գործերս։ Si le sel n'a pas de goût, il ne sert à rien. Եթե աղը համ չունենա, բանի մեջի զարայր։ Si la lumière est mélangée avec des ténèbres, ça ne sert à rien. Եթե լույսը խավարին հետ խառնված է, անբիդան է։ Si le parfum sent mauvais, ça ne sert à rien. Եթե անուշահոդը քեշ հոդ ունի, բանի չի զարայր։ Dieu ne peut pas considérer mes œuvres comme bonnes et très bonnes si ça fait du mal à quelqu'un. Աստված չի գնալ իմ կյանքս եւ գործերս լավ կամ շատ լավ որակել, եթե ուրիշը վնաս Et à կբաժա։ qui que ce soit. Ով որալը լան։ Pour que ce soit bon et très bon, considéré comme bon et très bon par Dieu, il faut que ce soit une bénédiction pour mon prochain, pour l'autre qui est à côté de moi. Լավ կամ շատ լավ նկատվելու համար պետք է որ իմ գործերս օրհնությունը լան իմ ընկերոջս ով որալը լան։ Et enfin, le dernier critère, ce que je fais, je dois le faire de bon cœur. Եվ վերջին չափանիշը իմ բոլոր ռազներս պետք է սիրով ուրախությամբ կդարվին։ Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ամեն ինչ որ գնեք սիրով ըրեք ուրախությամբ ըրեք իբր թե դերոջը։ Tu as servi cet été quelque part, est-ce que tu l'as fait de bon cœur? Արդյոք եթե այս ամառ դեր մզարայցիր դերոջ համար արդյոք սիրով ուրախությամբ ըրիր։ Tu as apporté des fleurs à ta femme, est-ce que tu as fait de bon cœur? Եթե գնոջդ ծաղիկներ մատուսանեցիր արդյոք սիրով էր։ Tu as fait 7000 km pour tes vacances avec ta famille, est-ce que tu as fait de bon cœur? Եթե 7000 կիլոմետր բդեցար ընտանիքի հետ արդյոք ադիգա ուրախ դրամատրությամբ ըրիր։ Parce que l'important, c'est pas ce que je fais. Քանի որ կարևորը իմ հրածս չէ, Est-ce que ce que je fais, je le fais de bon cœur? Հաբա իմ հրածս արդյոք լավ ուրախ սիրտով կնեմ։ Et le mot cœur dans ce passage, c'est le mot psyché.
en grec. Qui traduit plutôt l'âme. Ce mot a diverses significations. En particulier, il a le sens de vie. Par exemple, dans Matthieu, il est dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour votre psyché. » Ce mot peut aussi désigner la vie affective. L'âme est le siège des émotions. De la peine et de la joie. De l'amour et de la haine. Alors, faire quelque chose de tout son psyché, de toute son âme ou de toute sa vie, c'est le faire de tout son être entier. Avec dévouement. Sans retenue, sans hésitation. Volontairement. Mais aussi le faire avec joie et avec amour. Tout ce que tu ne fais pas avec amour ne sert à rien. Tout ce que tu ne fais pas avec joie ne sert à rien. Tout ce que tu ne fais pas de tout ton être ne sert à rien. Et c'est ce que veut dire de bon cœur. Si ce que je suis et ce que je fais pour Dieu, pour ma famille, pour mon prochain, n'est pas vécu de cette manière-là, alors ce qui est accompli ne peut pas être considéré comme bon pour Dieu, ni très bon. Faire pour faire ne sert à rien. Faire parce qu'on est contraint ne sert à rien. Faire par intérêt ne sert à rien. Faire avec retenue, avec hésitation, en ronchonnant. Je fais, mais il y a tellement de pensées dans ma tête négatives. Faire sans joie. Toutes ces choses-là, de cette manière de faire, ne peuvent pas être en bénédiction, ni utile, ni fructueux. Et ne sera jamais considéré comme bon et jamais comme très bon. Pour ce que tu fais pour Dieu, est-ce que tu le fais de cette manière-là? Quand tu donnes un message, moi, pasteur, quand tu présides un culte, quand tu sièges au conseil, quand tu fais le service, quand tu es dans des associations, dans ton couple, avec tes enfants, avec ta famille, dans ton lieu de travail, ou alors en vacances et à manger. De quelle manière est-ce que tu vis? Et de quelle manière est-ce que tu fais ce que tu fais? Pour que ta vie, ma vie et mes œuvres soient qualifiées de bons et de très bons par Dieu. Il faut d'abord regarder si Dieu en est l'origine, la source. Il faut ensuite voir si mon but c'est la gloire de Dieu. Et puis il faut ensuite remarquer si ce que je fais, ce que je vis, c'est en bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Si ça les bénit, si ça les remplit de joie, si ça les élève.